ንጡምያት ብሰናይ ነገር አጽጊቡ ንሃብታማት ግና ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ኢሉ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 53 ጽባሕ 22 አውግስት በፈረንጂ ወይ ድማ 16 ብግእዝ ናይ በዓል ማርያም ፍልሰታ ከነኽብር ኢና ማለት እዩ። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ጾም እቲ ብጣዕሚ አገዳሲ ዝኾነ ዓብ ዝኾነ ጾም እንዳተወድአ ክመጽእ ከሎ ጽባሕ ድማ ፍልሰታ ከነብዕል ከለና ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንታይ ኢላ ትጽውዖ ዶርሜሽን ኢላ ትጽውዖ ነዚ በዓል እዚ ንሕና ድማ አሳምፕሽን ወይ ድማ ፍልሰታ ንብሎ ማለት እዩ። ድወሰዳ ማለት እዩ አሳምፕሽን አሲም ጌርዋ ወሲድዋ ንማርያም ባዕሉ ማለት እዩ። ብዙሕ ፍልል የብሉን ካብቲ ናይ ካቶሊክን ካብቲ ናትናን ዶርሜሽን ማለት ቃል በቃል ካብ ግሪክ ዝመጽእ ቃል ብሰላም ዕረፍ ማለት እዩ። ብሰላም ዓሪፋ ማለት እዩ። አሳምፕሽን ወይ ድማ ፍልሰታ ግና ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ምግዕዓዝ ማለት እዩ። ምስግጋር ማለት እዩ። ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረሉ ቦታ ደሓደረሉ ቤት መቅደስ ገይሩ መህደረ መለኮት ዝገበራ ነቲ ከብዳ ናይ ማርያም ኣብዚ መሬት እዚ ከይነብር ከይብስብስ ብሓይሊ እግዚአብሔር ብድሌቱ ድወሰዳ ናብ ሰማያት ማለት እዩ። ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ደማስቆስ ንብሎ ክትንትን ከሎ ብዛዕባ ማርያም ጸሎት እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ማርያም ኢሉ ንክርስቶስ ተቀበለቶ ክርስቶስ ድማ ንማርያም ተቀቢልዋ ማርያም ምድራዊ መንበሪ ሂባቶ ኢሉ ክርስቶስ ድማ ሰማያዊ መንበሪ ሂብዋ ማርያም ነቲ ስጋ ዝለበሶ ቃል ጼራቶ ተሰኪማ እቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ድማ ነዲኡ ተቀቢልዋ ማህፀን ናይ ማርያም መንበሪኡ ናይ ጊዜ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር መንግስቱ ድማ ንማርያም ናይ መጨረሽታ ናይ ዘለዓለም መንበሪኣ ኮይኑ ኢሉ ሕጂ እቲ ሕቶ ንምንታይ እዩ እግዚአብሔር ንማርያም ሓሪዋ ድብል ከመይ ገይሩ ካብዚ ኩሉ ሰብ ንማርያም ሓሪዋ ሕጂ እንድሕር ሪእናዮ ማርያም ያቅድም ንእግዚአብሔር ሓልያቶ ማርያም ልክዕ ከምቲ ካልእ ሰብ ካብ ጓል 3 ዓመት ኮይና ቤት መቅደስ ምስ ኣተወት ልባ ጥርሑ ጌራቶ ከፊታቶ አንጽሓቶ ዝኾነ ነገር ጥርሑ እንድሕር ኮይኑ ክመልእ ቦታ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዘንጽሓቶ ቃል እግዚአብሔርን መንፈስ እግዚአብሔርን ህያው ክኾን ኣብ ልባ ዕድል ሂባቶ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንኹላትና ይሓርየና ግና መንበሪ ኣለዎ ድዩ ኣብ ቦታና ኣብ ልብና እዩ። ምክንያቱ እንታይ ኢላ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 38 መጺኡ ገብርኤል መሰበሰራ እነሆ ኣነ ኣገልጋሊት ጎይታየ እሞ ቃልካ ይኹነለይ ኢላቶ ይኹነለይ ከምቲ ንሕና ሓንጎልና ድመልአ ናይ ዓለም ዘይኮነ ብናይ ዓለም ንኸይድ ጥርሑ ስለ ዝነበረ ግን መሊኣቶ ተቀቢላቶ ማለት እዩ። መብዛሕትና ካብ ቆልዓና ቤተሰብና ቤተክርስቲያን ወስቱና ኣብ ቤተክርስቲያን ዓብ ንመላለስ ገሌና ኣብ ቤተክርስቲያን ንጸንሕ ገሌና ድማ ኮምፕሊትሊ ንጎድፎ ቤተክርስቲያን ዋላቶም ዘለና ኣብ ቤተክርስቲያን ወይቶም ዘለና ድማ ንነብስና ንዕሽዋ ክርስቲያን ኮይኑ ስማዓና ብደገና ሙሉእ ፐርፌክት ክርስቲያን ኢና ናይ ደገ ህንጻና ማለት እዩ ናይ ደገ ራእያና ማለት እዩ ውሽጥና ግን
ጥሩሕ ይኮነን ቃል እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ከአትዎ ግን አይክእልኒ ከምዚ ንምሳሌ ገዛ ክትሰርሕ ከለኻ ጽቡቕ ገዛ ትሰርሕ እሞ ብደጊኡ መንደቕ ክትሰርሖ ክትዕብዮ ከለኻ ጽቡቕ ተሃንጾ ጽቡቕ ስትራክቸር ጽቡቕ ፍኒስትራ ጽቡቕ ሕብሪ ይልከ ይዓቢ ተንጽሖ ተዕብዮ ክንመላለስ ከለና ቤተክርስትያን ክንጸሎት ክንገብር ከለና ክንውድስ ከለና ክንሰግድ ከለና ከምኡ ልክዕ ትደገና ንላማሞዶ ገሌና ቃል ብቃል ንወጾ ዝበዝሕ ቅዳሴ ጽኹብ ዝበዝሕ ጸሎት ገሌና አንቢብና ንደግሞ ግን እዚ ከምዚ ድሪል ከምዚ ፕራክቲስ ትገብሮ ሓደ ነገር ትላማሞዶ ፐርፌክት ትገብሮ ልብኻ ግን እንድሕር ጥርሑ ዘይኮነ እቲ ትሰምዖ ዘለኻ ትቅድሶ ትውድሶ ዘለኻ ከይኣቱ ከይመልእ ይኽእል ናይ ማርያም ግን ነፃ ይነሩ ጥሩሕ ይነሩ ናይ እግዚአብሔር መልዩ ሕጂ ትገዛ ተሃንጾ እንድሕር በቲ ኮንስትራክሽን ዝስራሕ ዝነበረ ገዛ ስቲል ዘይፀረየ ብትደገዛ ኣሎ ፈራስ ዓናው ሓመድ ጭቃ ዘይፅረኸ ሓድሽ ፅሩይ ነገር ኣቑሑት ከተእትወሉ ይትኽእልና ወይ ኩሉ ሻዕ እንድሕር ረሳሕ ኮይኑ ኮላይ ጽቡቕ ገዛ ይመስል ብደጊኡ ሰብ ክሓልፍ ከሎ ክሪኦ ከሎ ዋ ክጽቡቕ ገዛ ብሎ ብደጌና ሰብ ዋይ ክርስቲያን ይብለና ማለት እዩ እዚኦም ኦርቶዶክስ እዮም ክርስቲያን ይብለና ውሽጥና ግን ስለ ጥርሑ ስለ ዘይኮነ ስለ ዘይናሃፀ ነቲ ፕራክቲስ ንገብሮ ንሕና ነቲ ጸሎት ናይ ደጋዊና ናይ ውሽጣዊ ይኮና ካብ ደገ ደኣቱ ክንዲ ጠጦ ነብል ካብ ውሽጢ ንደገ ዝወፅእ ክንላማመድ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ውሽጥኻ ነፃ ክኸውን ከም ማርያም ማለት እዩ እቲ ደገ ዝርኢ ክርስቲያን ይድርኢ ጽቡቕ ቢልዲንግ ይድርኢ እቲ ደገ ዝርኢ ጾም ይድርኢ እቲ ደገ ዝርኢ ጸሎት ይድርኢ እቲ ክርስቲያን ውሽጡ እንድሕር ሪኢኻ ግን ቁጥዕ ኣለዎ እቲ ጾም ቅንዕ ኣለዎ እቲ ጸሎት ይቕረ ደይብል ኣለዎ ክሪያላይሶ ንብል 10 ግዜ ግን ይቕረ ይንብልን ኣገልግሎት ንህብ ንቤተ ክርስቲያን ብውሽጢ ግን ትዕቢት ኣለዎ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ናይ ዓለም ኣዘራርባ ሓንጎሉ ክፉት እኳ ኦፕን ማይንድድ ንብሎ ዝሰምዕ ሰብ እንድሕር ኮይኑ እንትሰምዕ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ከተሰምዕ ዲኻ ወይ ድማ ፓፍድ ኣፕ ኮይኑ ዝርእሱ ዓብዩ የዕብይዎ ርእሱ ትዕቢት ውስቆ ኣሎ ይፈልጥ እንዴ ይገብር እንዴ ሓይሊ ኣለኒ ፍልጠት ኣለኒ ቅዳሴ ንቅድስ ብደገ ክሪአና ከሎ ሽዑ ዋው ክርስቲያን ይቅድስ ኣሎ ውሽጥና ግን ፍርዲ ዝመልኦ እዩ ፈረድቲ ንኸውን ኢየሱስ እንታይ ኢሉና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 3 ብመንፈስ ድኻታት ብፁዓን እዮም እሞ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ ኢሉ ብመንፈስ ድኻታት እንታይ ማለት እዩ ብመንፈስ ድኻታት ማለት መንፈስካ ጥሩሕ እዩ ልብኻ ጥሩሕ እዩ ማለት እዩ ሬድ ኢኻ ዘለኻ ተቐሪብካ ኢኻ ዘለኻ ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ቃል ክሓድረካ ካብ እግዚኣብሔር መንፈስ ክሓድረካ ከኣትወካ ክትሰምዕ እንታይ ኢሉ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 53 ንጡምያት ብሰናይ ነገር ኣዝጊቡ ንሃብታማት ግና ጥራይ ኢዶም ሰደዶም ሕጂ ነቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ንጹሓት መንግስተ ሰማያት ክወስዱ ድኻታት ናይ መንፈስ ዝበሎም ንዕኦም ክመልኦም ሬዲ ማለት እዩ ብኸምኡ ድማ ማርያም ካብ ዓመት 3 ከላ ጀሚራ ስጋብ ቲንኤጀር ንእሽተይ ጓል 13 ከላ ኩሉ ሻዕ ሰማዒት መንፈስ ሰማዒት እግዚኣብሔር ዳእምበር ተዛራቢት ኣይኮነትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣይንርኢና ማርያም ከምዚላ ኢሉ ዝዛረብ ብዙሕ ነገር ኣይረኣናን ከምዚ ጌራ ትሰምዕ ጥራይ ኩሉ ትእዛዝ እዩ ስድራ በዓሎም ወሲዶማ ትእዛዝ እዩ ገብርኤል በዓሉ መጽዩ ነጊርዋ ትእዛዝ እዩ ክትሕፀየ ከተባሂላ ትእዛዝ እዩ ኩሉ ድገበረቶ እቲ ካብ ካልእ ናይ ክርስቲያን ስራሕ ዝተፈለየ ማለት እዩ ሃይማኖት ፍልጠት ብትሕትና እንትሕዝ ዘይኮይኑ ዋጋ የብሉን ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንሰምዕ
او محبر مهورات محبر هابتامات كلن سمع مالتنا نايز عالم مالتي دحرنا مثالي نقص يوزيا وينما نقص ازريا ما خلاي شمو دحر رينايو اب كرونيكل قال اي انتاي بلنا دعابي نقص نحمسان كلتن عمد بزح كئلتن بزح فلتتن دنورو مالتي بحرشة بأركتكتشر ني يروساليم بتاورات جردو سرحة أرمي جردو سرحة معات نقرد قبره انتهي أب زينا موال قال أي زينا موال أب معرف عسران شدشتن قال أي زينا موال عسران شدشتن فقد حمشن تايلو اتنا أملاخ رأي زستبهل زكرس كسع زولو خاء نا أملاخ يدوليو نبريلو حجيب بزعبا الزرية يزارب دولو يوزا نيكزابير كدلو خلو دما أملاخ يكان علو نبريلو حجيز قرمي أملاخ كل هيبونا حمسان كلتن عمد أكل نجيسو مو زغل عبيت نجر قبر نيرو كن دحراي انتاي قبلنا يدحزن أبقى لاي زينا موال عسران شدشتن فقد 10 شدشته مس حي لقنا لبو كسع طفقاتو تعبيلو بقى تنفيحيلو لبو خمزة عنتو ينبلو نبرنا بيج هيد كوينم رؤسهم عبيهم تعبيت جيرهم حدا نقر مستفلت حجي دقيقو سناي قبر نيرو اكزابير دهابو يتقومولو نيرو نحرشا ني تكنولوجي نقل عب نقص نيرو ميلتري وتدرنا دحارقن متصاقبه لبو طرحو سلا زي نبره منفس كحضرو يكالن لبو بتناي دقه تصقاب مليو تنفعو نلعلون حاف بلي إلو كترقوم كلهم يدول نلعل حاف يلمو نتفقاتو تعبه دحار تايجيرو أنا عطان كعطني إلو وسينو حدا وكلتا ويسلسة ترى يكونون شمونت دفارات كهنات مزيوم دفيرهم بتعبعات قدف ولا نقص كله كتقبراي تخدني خا سخا يتقبأ خان إلهم لم ينمو أبيو بتعبيت بعبت سلازة تقبأ لبو تروحو سلازة يكون سلا تنفحة زخلو السنة يدقبورو له أملاق نايدقى رسعوه مالتي عاتينو خلاي شعو صعد حمام حميمو تقطعو مويتو خلاي مسموته اتي ورشا ابتوانتي نقسنت بسلطان بحيل دي بمرጫት መጻ ይኮነ ነይሩ ቦሎዶ ይዘኸይ ነይሩ ናብ ወዶ ከይሐልፍ ምንታን ወዶ ሓሚሙ ድማ ኣብ ክልተ ዓመቱ ሞይቱ ሕጂ እንታይ ርኤካዚ ናይ ደገና ጥራይ ክንርኢ የብልናን ናይ ውሽጥና ከነፅርሞ ጥርሑ ክንገብሮ ሰሰና ይኹን መልእ ሓንሳብ ወላ ሰብ ድብለና ኸማነይ ክግድሰና ይብሉን ማለት እዩ سب دلاي قبل خيلي أملاخ دا يطلع كمبري قدس باولوس انتايلو سب دقبرن نغير يلن تاي خغبر ليس أملاخ طرا يفتو نمبر يلن بنصارو دما مناسي ترينايو حراري دا قتالي طاوت امتي بيت مقدس دراسحو بيت مقدس منزرنا دبازحة بزح نقر دقبره خفاء دقبره دما دحر مستمارخة أبو كوينات نكزابير كل من جميرو حجي بدقيقو كاكاي حماق سبينيرو مالتي بدقيقو تسقاق زابير اي نبورون بوشتو اي ملأن نيرو تسقاق زابير يبولون قنا مستطعسة تناسحة لبو كفيتو كله إكزابير دما تصولو تسمعوه تحرتايلو مناسي أب ناي تصولوت مناسي معرف حدا فقد 10 حدا
أنا إلو بركي ناي لبي عاطفة أنا بركي ناي لبي عاطفة فيزيكال تبقى أكل برك ديكونا إذا نحنا نقوبرو نسالم كلنا تمركيغنا نسالم ناي لبي بركي سيرو عاطفو تاي مالوتيو كله خلفيتيو كله سمع سلا السمع سلا تقبل ما بنصارو ناي أزريا ناي يوزا نسو حجي صورت ناي مناسي prayer of مناسي لنا نذكره خمان كل شيء ننبوبو مصحف قدس مصحف الله اتدما زقولو 50 كلتن عمت جيرو نقص تباهيلو سلا زعبي كم مريم لبو سلا زين صها طفي مالتي مو كم مريم لبنا كنكوفتو بدقينا ديكونا بوشتنا مالتيو روحو ساودا أمت قبرلنا كم زقوان دما نعمتا بالسلام بفقري أب هاجرنا بزلنا هاجر أب كله سلام يوردلنا سلام فقرن كاب نجر كاب فتن يدحلنا آمين.